सिंहासने देवी पद धोई विजे कर हृदासने देवी पद धोई दर्शन दिया प्रभु दर्शन दिया दर्शन दिया प्रभु दर्शन दिया तुमको बसिछि चाहे आसबार प्रिय तुमको बसिछि चाहे आसबार प्रिय से भी जान नाही प्रभु डाके जान नाही से भी जान नाही प्रभु डाके जान नाही तथापि डाके मुनिति दर्शन पाई तथापि डाके मुनिति दर्शन पाई रूपा करबारे प्रभु से अधीन पाई रूपा करबारे प्रभु से अधीन पाई सार्थक कर जीवन दर्शन देई सार्थक कर जीवन दर्शन देई दर्शन दिया प्रभु दर्शन दिया दर्शन दिया प्रभु दर्शन दिया तुमको बसिछि चाहे आसबार प्रिय तुमको बसिछि चाहे आसबार प्रिय तुमको बसिछि चाहे आसबार प्रिय जय गुरु जय गुरु जय गुरु आवाहन करुछि आजी मो आवाहन करुछि आजी मो आवाहन करुछि आजी विजे कर प्राण प्रिय विजे कर प्राण प्रिय विश्व सिंहासन तेजे विजे कर प्राण प्रिय विश्व सिंहासन तेजे आवाहन करुछि आजी मो आवाहन करुछि आजी संघ पूजा मंडपरे बस भक्त संघ पूजा मंडपरे बस भक्त देखी बोलायना
तुम्हारी देखी नयना रूप राजिया बाहन करो राजी बाहन करो राजी तुम्हारी दर्शन तुम्हारी दर्शन सुगंध
আজি করতি প্রদান আহে গুরু ভগবান যাও ঈশ্বরজি যাও ঈশ্বরজি গঞ্জা হে জিয়াবা ভগবান পূজবার গুণ হীনান শেষগু নাধিপতি ভব ধীর জনি সত তম্বরদান প্রাণ পামি গুরু শিব কল্প তরু প্রাণমামি গুরু শিব কল্প তরু। জয় গুরু। প্রভুকেরে সুন্দরী আদি সগে আজি কেউ মারি কলাবে তো প্রভুকেরে সুন্দরী আদি সগে আজি কেউ মারি কলাবে তো যাহা মনে ভাড়ি সাজাইছি আজি যাহা মনে ভাড়ি সাজাইছি আজি পূর্ণ হেউ অভিলাষ হে পূর্ণ হেউ অভিলাষ হে আজি কেউ মারি কলাবে তো প্রভু কেরে সুন্দরিয়া দিশহে আজি কেউ মারি কলাবে তো সজাই শ্রীঅঙ্গ অগুরু চন্দনে জাতি জাতি ফুল গুন্থিছি যতনে সজাই শ্রীঅঙ্গ অগুরু চন্দনে জাতি জাতি ফুল গুন্থিছি যতনে কুসুম ভূষণে বসি সিংহাসনে কুসুম ভূষণে বসি সিংহাসনে ঝরাউছ মধুহাসনে ঝরাউছ মধুহাসনে আজি কেউ মারি কলাবে তো প্রভু কেরে সুন্দরিয়া দিশহে আজি কেউ মারি কলাবে তো স্কন্ধরে বিরাজে শুভ্র পবিত রুদ্রাক্ষর মালা গলারে লম্বিত স্কন্ধরে বিরাজে শুভ্র পবিত রুদ্রাক্ষর মালা গলারে লম্বিত সুবাস সুমন অতি সুশোভন সুবাস সুমন অতি সুশোভন মহাকুছি যাও পাশ হে মহাকুছি যাও পাশ হে আজি কেউ মারি কলাবে তো প্রভু কেরে
କେଉଁ ମାଳି କଲା ବେଶ। ଟୋପି 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 ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଆଣୁଅଛି ମନେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ। ଟୋପି 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 ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଆଳୁଅଛି ମନେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ। ଆହା କି ଝଲକ ন পড়ে পলক। আহা কি ঝলক ন পড়ে পলক। মন প্রাণ হুয়ে দোষ হে। মন প্রাণ হুয়ে দোষ হে। আজি কেউ মাଳି কলা বেশ। प्रभु केड़े सुंदरिया दिस हे। आजी केउ माड़ी कला बेश। कुंचित केश बांधिछि जतने इंदु मुखे बिंदु राखिछि चंदने। कुंचित केश बांधिछि जतने इंदु मुखे बिंदु राखिछि चंदने। साक्षात की देव हिम सदाशिव। साक्षात की देव हिम सदाशिव। बीजे हे से परी आज हे। बीजे से परी आसोए। केउ माड़ी कला बेश। प्रभु केरे सुंदरिया दिस हे। आजी केउ माड़ी कला बेश। सुमधुर हस झरुछि आधारु। झरुछि कि सुधा पूर्णिमा चंदरु। सुमधुर हस झरुछि आधारु। झरुछि कि सुधा पूर्णिमा चंदरु। एई बेसे गुरु साजी कल्पतरु। एई बेसे गुरु साजी कल्पतरु। बरसी दिया आशीष हे। बरसी दिया आशीष हे। आजी केउ माड़ी कला बेश। प्रभु केड़े सुंदरिया दिस हे। आजी केउ माड़ी कला बेश। भक्त लागी प्रभु तेजी नित्य पूरा। आसी अछ दया बही हे ठाकुर। भक्त लागी प्रभु तेजी नित्य पूरा। आसी अछ दया बही हे ठाकुर। भक्ति पुतहार और पुपय रे। भक्ति पुतहार और पुपय रे। करुणा बारी बरस हे। करुणा बारी बरस हे। आजी केउ माड़ी कला बेश। प्रभु केड़े सुंदरिया दिस हे। आजी केउ माड़ी कला बेश। जहा मने भाड़ी सजाइछि आजी। जहा मने भाड़ी सजाइछि आजी। पूर्ण हेउ अभिलाष हे। पूर्ण हेउ अभिलाष हे। आजी केउ माड़ी
আজি কেউ মারি কলা দেশ। জয় গুরু। Jai Guru, Sadguru Swami Nityananda Upadeshamrita, page 254. Sensual pleasure is temporary. We hunker after happiness. Everybody in this world are greedy for happiness. All people, the king and the subjects, the rich and the poor, the old and the young run after happiness. But do they get it? No one indeed gets it. That is because there is no complete happiness in material objects in which our mind chases it. There is only particle of happiness in those things. Only God is embodiment of complete happiness. The semblance of happiness which you derive from senses, Rupa, Rasa, Gandha, Sabda, Sparsha, also belongs to God, the receptacle of happiness. The indication of happiness derived through senses is short-lived and temporary. The lasting happiness cannot be derived from those short-lived and sense-pleasing objects. Take the example of a rose flower. Its beauty attracts you, but how long? At best, say for an hour, then its spell will wane. Your mind is attracted towards rose so long as its beauty remains with it. After, say, 1 hour, when the petals become pale, the flower loses its beauty and glamour. Then your mind is no longer attracted by the rose flower. Thus, everything experienced through senses is temporary. God alone embodies complete happiness. If you realize God, you can attain ceaseless and complete happiness. Joys and sorrows are only makings of mind. The knowledge of joys and sorrows has several parameters. The joy which a dog desires from seeing a bitch coalesces with the joy which Indra also gets by seeing Indrani. The pleasure which one gets on sleeping on a cozy and milk-white bed in a majestic multi-storied building is also experienced by another sleeping on the grass bed under a tree. One's pleasure on eating butter is also experienced by a dog eating night soil. If you put night soil and butter side by side, a dog will reject butter and eat night soil. One feels restless even by sleeping on a velvet bed, whereas another is lost in deep sleep on the soil. Some of our impressions and ideas have become worse. As per our samskaras, we think that we will derive happiness from some specific objects, but happiness does not emanate from those objects. The emperors of Delhi enjoyed sensual exultation to the brim. They have dwelt as far as practicable on the plethora of luxury and opulence. Whenever they have seen beautiful women, they have brought them to their palace and enjoyed them. Notwithstanding it, they are not happy. On the other hand, their unsatiated hunger for lust has rather increased manifold. Happiness does not stem from material objects. Mind inclined to materialistic gain brings both joys and sorrows. Hence, seek happiness in God, who is the embodiment of eternal happiness. Jai. Jai Guru, minutes of last session. Nirachal Saraswata Sangha Puri, America Saraswata Sangha, 902 Sangha Puja Session Report. Date 3rd March 2024, Sunday, Parya, Bobby, Bhai, Anjana Ma and Arpita Ma. Adhivasa Puja started at 7 p.m. from 7 p.m. to 8 p.m. held on 2nd March 2024. The Adhivasa Puja started at 7 p.m. at NSM with the Stotra Vandana. After that, Nigamopadesa and Lila Prasanga book was read. Then Arpita Ma invited Shri Thakur Maharaj and all bhaktas for next day Sangha Puja. After the Joy Guru Namakirtan, the puja concluded and Ratri Bhoga was offered to Shri Thakur Maharaj. The morning session of Sangha Puja started at 7:15 a.m. with Praskya Gana by Arpita Ma, and Arpita Ma sang Tumena Sedina Kohitila Mate, and Udita Ma sang Natha Monero Basana Moro.
During that time, all the devotees joined the Sangha Puja at Nigam Smriti Mandir or via teleconference. Sanujit Bhai offered Puja Archana and Arati to Shri Shri Thakur Maharaj. Smita Rema led Bandoi Guru Charana and Srota Bandana. Then Sonali Ma read Shri Shri Guru Gita Shloka 71. Braja Bhai led Parishar Patra Patha followed by Samlani Prathana. Sonia Ma read Sangha Sevaka 59th year part 1. Bandana, Prathana and Prathana Karinka Prati. In Prathana Karinka Prati, Sadhaka received, it was discussed that Sadhaka received assistance, especially divine assistance, when he involved himself in truthful deeds. Obeying Thakur's instruction should be our dharma. It's saying that following dharma clarifies Sadhaka's heart and progress towards prosperity. Then Arpitama invited Shri Shri Thakur Maharaj for Bhoga Nivedan and all bhaktas at NSM to receive Balya Prasad and to attend the second session. The first session was concluded with Joy Guru Mahanam Kirtana. Balya Bhoga was offered to Shri Shri Thakur Maharaj and all Bhai Bhaktamas took Prasad. The second session of Sangha Puja started at 9:45 a.m. EST with Apahana Gana by Rasmi Chaudhary Ma. She sang Mona Mora Chahe and Shivani Ma sang Satyaki Asama Puriba. Asana was opened with Bhava Bandana, Bhava Bandana Mocharana Pranama Gana. Amrita Ma sang the Bandana song Ghena Bandana. Bhakti Ma read Nigama Upadesa, page 253 to 254. It was regarding smallness and greatness. It says, learn to depend on God and treat everyone well and be kind. It advised to be vigilant, to have no desire for greatness. Biswajit Patibhai read last Sangha Puja report. Sushrima read Pancha Sanyasini Sisya from page 168 to 172. Then Miluma sang the Prathana Sangita, Ahe Doyamaya Akhire Mo Lagi Ruha. Padmama read Samsara Pathe part 1. Here hints of Guru was discussed. This one name expresses all names and all the fundamental truths regarding Brahman are made clear with this one objective. God cannot stay indifferent without manifesting himself in the body of human Guru. Then Brajabhai led the question and answer session. YA session started with Shreyasi singing Prathana Sangita Amita Sabhi and Anajati Fulla. Shreyama conducted the YA session, discussed about the third agreement, don't make assumptions, out of the 4 agreements, by Don Miguel Ruiz. After the YA session ended, Bobby, Anjanama and Arpitama did Bhava Binimaya Seva. Then Anjanama invited Shri Shri Thakur Maharaj for the Madhyana Bhoga and the evening puja. Divyam, Leenama and Devabhai invited Shri Shri Thakur to the next Sangha Puja to be held on 10th March 2024. Arpitama prayed for forgiveness from Shri Shri Thakur Maharaj on the behalf of all the Sevaka and Sevikas for any mistakes in Seva. The session was concluded with Vidya Prathana, Dayamaya Shri Charane, sang by Smita Baima. Asana was closed with Joy Guru, Nama Kirtana and Pranama. Then Biswajit Bhai took the attendance for the Bhais and Mas. Madhyana Bhoga was offered to Shri Shri Thakur Maharaj, followed by Prasada Sevana by all Bhais, Mas and YS. Attendance was taken by Biswajit Bhai and the link to the attendance sheet is available on the website. Shri Shri Thakur Charana Sita, Bobby, Anjanama and Arpitama. Jai Guru. Jai Guru. Nilachara Thakur Nigamananda, page 60. ବୈଶାଖ 3 ଦିନ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠିରେ ରହିଛି, ଘରଟି ଖୁବ୍ ମନମତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରଟିର କେତେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରି ନେବାକୁ ହେବ। ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ଚିଠି 2 ସକରେ। ସାଧାରଣ ବିଚାରରେ ଘର ହିସାବରେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରର ବାହାରଟି ସେପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏକ ତ ଗଠନ ସୌଷ୍ଠବ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ, ସେ ଘରଟିରେ ତାହାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ।
ବାହାରେ ଥାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ଆଖିରେ ପଡେ ନାହିଁ। ଭିତରେ ପଶିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏକମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଦିଗର କୋଠରୀଟି ଛଡା ଅନ୍ୟ ଘର ଗୁଡିକ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର। ଘର ତୋଳିବାରେ କିଛି ବାଗବର୍ଗ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଠି ଅନର୍ଥକ ଜାଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏତେ ଗୁଡିଏ ଜାଗା ତାହାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଗଣା ଓ ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡା ଛାଡି ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି। ବାସଯୋଗ୍ୟ ଘର ମାତ୍ର 3ଟି। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଖୋଲା ବାରଣ୍ଡା ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଛାଟ ମାରି ଘର ଓଦା କରିଦିଏ। ରୋଷେଇ ଘର ଏପରି ଜାଗାରେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନରେ ସବୁ ଧୂଆଁ ଆସି ଘରେ ଆସେ। ଖାଲି ଏତିକି ଭଲ ଯେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣଟି ଖୋଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲେ ଘରକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ଠାକୁରଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ପାଇଥିଲା। ତାହା ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଉପରର ସେହି ଘର ଖଣ୍ଡିକ। ଦୋତାଲାରେ ବେଶୀ ଘର ରହିବା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାତ ନଥିଲା। ଖୋଲା ଛାତ ଉପରେ ସେହି ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ତଳେ ସେବକମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ଏକାକୀ ଉପରେ ରହିବେ। କାହାରି ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ତଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଖିରେ ପଡିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି କଥା କାନରେ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଘରର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର। ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ ଏକାବେଳକେ ଖୋଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗର ଝରକା ଦେଇ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର ନୟନଗୋଚର ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଝରକାରେ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳ ଦେଖାଯାଏ। ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ତ ଆଉ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡିଛି, ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ କାଳରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ ଏକତାଲା ଘର ତିଆରି କରି ଦୋତାଲାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। 2000 କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣେ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ବାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଭଦ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି କେବଳ ଘରଟି ନୁହେଁ, ସେହି ସ୍ଥାନ, ସେହି ପଥ, ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏସବୁ ମିଳି ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରର ଏପରି କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶେଷ 12 ବର୍ଷ ସେଇଠାରେ ଆସନ ଜମାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳାନୁବାଦ। ଏ ପଥ ଯାଇଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ପୁଣ୍ୟାୟତନ ପାଶେ। ଏ ପଥେ କି ଗୋରା ଯାଆନ୍ତି ନିୟତ ମିଳିବାର ହରିଦାସେ। ତୋଟା ଗୋପୀନାଥେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ବିରହ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଭକ୍ତ ମିଳିତ ଦେବତା ସାଥେ କି ଯାଆନ୍ତେ ଏ ପଥ ଦେଇ। ରୂପ ସନାତନ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ସାର୍ବଭୌମ ପରିକର ରାୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଏ ପଥେ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁଧାର। କେତେ ଯୋଛନାରେ ଏପଥର ଧୂଳି କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଗାନେ। ଶିହରି ଉଠିଛି ଝାଉଁ ମର୍ମରେ କେ କହିବ କେବା ଜାଣେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କିଣିଲେ ସେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର କିପରି ଥିଲା? ବଗିଚା ପାଖରେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀଟି ନଥିଲା କି କୂଅ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦ୍ୟାନଟି ଯେଉଁଠି, ସେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଅରମା ଅଳିଆ ଓ ବାଲିର ସ୍ତୂପ। ପ୍ରାୟ ହାତେ ଉଚ୍ଚର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଦେଇ କେବଳ ଘରର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଛେଳି, ଗୋରୁ, କୁକୁର ଅହରାତ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ। ଭିତରର ପାଇଖାନା ଯାହାକୁ ଠାକୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଆବୃତ ନଥିଲା କି ଏଭଳି କାନ୍ଥ ଘେରା ନଥିଲା। ସୁତରାଂ ମା ମାନେ କେଉଁଠାକୁ ପାଇଖାନା ଯିବେ, କେଉଁଠି ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାହାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଘରର ମେଜିଆ ଗୁଡିକ ଥିଲା ଖୁଆ ଉଠା, ସିମେଣ୍ଟ କରା ନଥିଲା। ଛାତଟି କଚା ଟାଇଲ ଉପରେ କେବଳ ଗୋବର ଓ ମାଟି ଲିପା ଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେଉଁ ଚଉଡା ଅଗଣା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଗେଟି ଧଳା ସିମେଣ୍ଟ କରା ନୁହେଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଘର ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଛାତକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ସିଡି। ଖରା ବର୍ଷାରେ ଜଳି ପୋଡି ତିନ୍ତି ବୁଡି ଛାତକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ରାତିର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ସେହି ସିଡି ଦେଇ ଉପରକୁ ଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏମାର ମଠର ଘର, ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର, ଆନନ୍ଦ ଭବନ, କାସିମ ବଜାର ମହାରାଜାଙ୍କର 2ଟି କଚେରୀ ଘର, ବଡ ଓ ଛୋଟ ଜ୍ୟୋତିନିବାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏହି 5ଟି ଘର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିନିବାସ ପରଠାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଝାଉଁବଣ, ସିଜୁ ଓ ନାଗଫେଣିଆ ବୁଦା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘର ନଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେ ସ୍ଥାନଟି ନାଗଫେଣି ଆଉ ସୁଜୁ ଗଛ ଭରା ଝାଉଁବଣ ଥିଲା। ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରକୁ ଲାଗି ଧାଡି ଧାଡି ଝାଉଁ ଗଛ ଥିଲା। ତାର ସର୍ବଶେଷ ଗଛଟି ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ହାସ୍ପତାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ହାତରେ କଟାଗଲା। ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ସନ୍ ସନ୍ ଶବ୍ଦ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ସଦୃଶ ମର୍ମରିତ ଝାଉଁ ପତ୍ରର ନିସ୍ୱନ ଏଇ ପଥର ଗୋଟିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସବୁକିଛି କରି ସେଇ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଏ ପଥର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ସେ ଦିଗରେ ଯମେଶ୍ୱର ତୋଟା, ପରଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ରମେ ଘନ ହୋଇ ତାପରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଅରଣ୍ୟ ସହିତ ଯାଇ ମିଶିଛି, ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶାଖା କହିଲେ ଚଳେ। ସେହି ବଣରୁ ହେଟାବାଘ ବାହାରି ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସୁରମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଶୁଣିଛି। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବା ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ମା ଛାତ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଘାସ ବାଲି ପୋଡାରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା, ଗଧିଆ ରେ ଗଧିଆ। ତାପରେ ଟିଣ ପିଟାର ଶବ୍ଦ। ଏହି ଯେପରି କଣ ଦେଖି ସମବେତ ଭାବରେ ପାଟି କରି ତାକୁ ତୋଡୁଥାନ୍ତି। ମା କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଗୋଳମାଳ କ୍ରମେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଗୋଳମାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ଗୋଟାଏ ଯେପରି ତଡବଡ କରି ଛୁଟି ଆସୁଥିବାର ଶବ୍ଦ କାନରେ ବାଜିଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍କାର ଜାନୁଆର ଆସି ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଦେଖିବାକୁ ଯେପରି ଶିଆଳ କୁକୁର ରୂପ ମିଶା କୌଣସି ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଶିଆଳ କୁକୁର ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ। ସେଇଟା ଉପର ଆଡକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲା। ତାହାର ପିଙ୍ଗଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ଛଟା ପଡିବାରୁ ତାହା ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ ପରି ଝଲସି ଉଠିଲା। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌତୂହଳ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର କୁକୁର ସଦୃଶ ମୁଖରେ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତି ଓ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟ ଚାହାଣୀ ଦେଖି ମା ଚମକି ଉଠିଲେ। ସେହି ଯେଉଁ ନିଚା କାନ୍ଥ, ଖୋଲା ସିଢି, ଏ କ୍ଲମ୍ପରେ ସିଢି ଦେଇ ଜନ୍ତୁଟା ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଉପର ଆଡକୁ ଅନାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖି ହେଉ ବା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ଆଡୁ ଆସିଥିଲା ପୁଣି ସେଇ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାକୁ ତୋଟାର ସେପାରିକୁ ତଡ଼ି ନେଲେ। ସମୟ ସମୟରେ ଛେଳି, ହଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ଗଧିଆ ନେଇ ପଳାଏ। ପିଲାବେଳେ ଏକଥା ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଆଉ ଦିନେ ଗୋଟାଏ ପାଗଳା ଯାଇ ଉପର ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏଇ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଶୁଣି ଠାକୁର ଅବିଳମ୍ବେ ଛାତ ସିଡିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେହି ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଶ। ତାପରେ ଠାକୁର ତ ସବୁଦିନେ ଘରେ ନଥିବେ, ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ନିମିତ୍ତ ତାହା ଅତି ଦରକାର ଥିଲା। ଡାହାଣ ପାଖରେ ଛାତରେ ଗୋଟିଏ ଓସାରିଆ ସିମେଣ୍ଟର ଚଉତରା। ତାହା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସିଡିର ଶେଷ ଭାଗ। ଉପରର ବଡ ଛାତରେ ସେତେବେଳେ ବାଡା ନଥିଲା। ବାମ ଦିଗରେ ଛାତ ଗଡାଣିଆ ହୋଇ ଢାଲୁ ଥିଲା। ଡାହାଣ ଦିଗରେ ଛାତ ଆହୁରି ଛୋଟ, କାରଣ ରନ୍ଧଣା ଘରର ଚାଳ ସେତେବେଳେ ଟାଇଲ ଛପର ଥିଲା। ପରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଛାତକୁ ପକ୍କା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଛାତ ସହିତ ମିଳାଇ ଦିଆଗଲା। ଆହୁରି ଅଛି, ଠାକୁର ଘରକୁ ଲାଗି ଉପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଘର ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ପଶ୍ଚିମ ଘରଟି ପୁରୁଣା କାଳିଆ। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଛୋଟ ଘରଟା ନଥିଲା। ସେ ପାଖଟା ବାଁ ପାଖ ଢାଲୁ ଛାତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଘରୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର, ସେଠାରେ ଠାକୁର ଘରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝରକା ଥିଲା। ତାହା ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ ଝରକାର ସିଧାସଳଖ। ପରେ ଏହି ଝରକାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସେହି ଛୋଟ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗର ଝରକା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ହରିଦାସ ଭାଇ ଓ ହରେନ ଭାଇ, ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରର ଭଙ୍ଗାଗଡା ଅବିରାମ ଚାଲିଥାଏ। ବାଡିରେ କୂଅ ଖୋଳା, ଛାତର କଡି ବଦଳାଇବା, ଗୋଟିଏ ପାଇଖାନା ଘେରବନ୍ଦୀ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଗୁଡିକ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତଳ ବାରଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ଖୋଲା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରମା କିଛିଦିନ ଏକାକୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଖର କଥା ଯେ କାଳର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଛି, କେତେ ଦିନ ଧରି
सेवक माने बाहर दुआर खोला रखी शोई जाइछन्ति। हरिदास भाई हुए तो समुद्र कूल बुलवाक जाई सेठारे राति पुहाई प्रत्युषरे गृह को फेरी आछन्ति। तथापि केबे किछि जाई नहीं। तेबे सुद्धा मनुष्यंक उपद्रव नथिले मध्य अमनुष्यंक अत्याचार कम नथिला। सेमाने श्रीक्षेत्र कपिसेना दुर्बार और दुर्गम ताहा गोटे मजा कथा। भोग घर नथिबारु प्रथम रोषेई घर पाख घरे ही भोग हेउथिला। से घरे भोग सामग्री मध्य रहुथिला। मझिरे मझिरे आश्चर्य भाव जिनिस पत्र चोरी जीवार लागिला। हुए तो केउ दिन मिश्री पुड़िया नहीं तो केउ दिन बा डाली टीण खाली पड़ी डाली नहीं। आलू बैगण पोटल मध्य कमी जाइछि। सेतेबेले सेवक कहिले हरिदास भाई और माँ यही दुई जन मात्र। यही घटना देखि उभय हतबाक। किए काहाकू चोर बोली कहिबे। अर्थात जिनिसपत्र प्रकृत में कमी जाउछि। ठाकुर शुणी कहती तुम मानकर किछि भूल होइथिबो जहा पाउना हो ताहा हुए तो अणा जाई नथिबो नचेत शेष होई जाइथिबो। तुमମାନଙ୍କର मने नथिबो बजार करबा और भंडारर भार हरिदास भाई हाथ। तुम मानकर मने नथिबो बजार करबा और भंडारर भार हरिदास भाई हाथ में। तांकर भूल बोली से स्वीकार करू नथांती। माँ कथा ही माँ ठाकुर कथारे हाँ धरिले से बरং रागी उठती। ठाकुर जिनसरे तांकर भूल आउ एपरी एते भूल ए संबंध में मध्य मध्य वाद प्रतिवाद हुए। जय गुरु। जय गुरु। आज्ञा माँ आरंभ करूँ। जय गुरु। जय जय गुरु। I just read Nilachala Thakura Nigamananda. I'm trying to explain a little bit about what was said. Narayanima is narrating about the Nilachala Kutira, how it was looking. It was not a very so-called attractive house from a construction perspective. It had only 3 livable rooms except for the east side room. All other rooms are a little dark even during the daytime. It was getting very wet during rain on the north and south side due to the open verandas. The kitchen is always windy and so difficult to manage with cooking. But due to the open and fresh south wind and the calm and quiet upstairs room, Sri Thakura did like this house and decided to buy it. Also, the location of the house was very, very beautiful. At one side, the beautiful ocean view was there, and at the other side, the Jagannath temple was visible. However, Sri Thakura had to spend a lot of money to make the house livable. Narayanima is remembering an incident of Surama. Once Surama was at the rooftop and heard people screaming that a wolf was coming closer. Everybody was very scared if the wolf would jump up to the roof or would harm anyone. However, nothing such happened. Still, it was a very scary situation. Another day, a crazy person entered the house. These incidents are concerning a safety issue. It needed a lot of time-to-time maintenance spendings. Another funny thing was happening frequently. Monkeys are bothering by taking fruits and vegetables sometimes, which people thought of as thieves otherwise. Sri Thakura remarked to be more careful moving on. Jai Guru. Jai.
ये आमर विश्वनाथ भाई आम टाइम टा गड़बड़ रोचे आडजस्ट कर दिंतु आई थिंक केतटा प्रार्थना सहित बोधे विशेष आम भाई 10:35 आरंभ करना प्रार्थना सहित बोधे विष्णु विष्णु देखते जय गुरु। मोते सेवक पणरे रखे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख मागु नाही किछि धन दौलत मागु नाही किछि धन दौलत मागुछि एतिकी भिख हे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख सबुरी दुआरे हाथ पताई मु सबुरी दुआरे हाथ पताई मु आसी निराश फेरी आसी निराश फेरी जेमिति सेमिति खाउंद होइथिले सीना सेमिति खाउंद होइथिले सीना देई थांत नौकरी देई थांत नौकरी पतित कारण नाम तुम सीना पतित कारण नाम तुम सीना जगते रहिछि कहे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख जे काम कहिबी से काम करिबी जे काम कहिबी से काम करिबी न देवी कथा एड़ाई न देवी कथा एड़ाई जे जहा कहिबे ताहा मु सहिबी जे जहा कहिबे ताहा मु सहिबी मनरे रोशन बही मनरे रोशन बही तुमरी दुआरे पड़ी बिरही तुमरी दुआरे पड़ी बिरही ए जीवन थी बाजा कवि ठाकुर ए जीवन थी बाजा
सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख गज मूर्ख मु किछि जानी नहीं गज मूर्ख मु किछि जानी नहीं ज्ञान भक्ति मो नाही ज्ञान भक्ति मो नाही तुम प्रेम पोथी दिय हे पढ़ाई तुम प्रेम पोथी दिय हे पढ़ाई भल पाइबा सिखाई भल पाइबा सिखाई पाउना मोहर लोड़ा नहीं किछि पाउना मोहर लोड़ा नहीं किछि मागुछि खाली एतिकी हे ठाकुर मागुछि खाली एतिकी हे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख जीवन रएते काल मो बेतिला जीवन रएते काल मो बीतिला बेठी खटी संसार रे बेठी खटी संसार रे बाकी अछि जेते दिन हे मणिमा बाकी अछि जेते दिन हे मणिमा लागुता तुम सेवारे लागुता तुम सेवारे जीव जीवा बेले अड़ी मोर नाथ जीव जीवा बेले अड़ी मोर नाथ तुम करुणा कटाक्ष हे ठाकुर तुम करुणा कटाक्ष हे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख मागु नाही किछि धन दौलत मागु नाही किछि धन दौलत मागुछि एतिकी भीख हे ठाकुर मागुछि एतिकी भीख हे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख मोते सेवक पणरे रख हे ठाकुर सेवक पणरे रख। जय गुरु। जय गुरु। संसार पथे पार्ट 1।
Guru hymns for the household. If a human can devote a fraction of the effort and hard work of what they do in the hope of achieving the desired outcome, influenced by the material desire and the karmic imprints from past life to serve Sri Gurudeva, he can definitely attain readiness in serving his Guru. The power of Guru is infected into the disciple through the serving of Guru, and when the disciple tastes the happiness due to similar state of mind by listening to Sri Gurudev's nectar-like words of advice, they realize that Sri Gurudev is the God incarnate, and surrender to him becomes evident as a result of that. Now it seems that Sri Gurudev is the only shelter, is the settled opinion of all the scriptures, and serving him as the only dharma. Sri Guru Gita states, Dhyana Mulam Gurur Murti, Puja Mulam Gurum Padam, Mantra Mulam Gurur Vakyam, Muksha Mulam Gurur Kripa. Meaning, the meditation upon Sri Gurudev's image underpins the root of all types of meditation. Or in the other words, the result of meditation upon all gods and goddesses are obtained only by meditation upon Sri Gurudeva. Worshipping Sri Gurudeva's lotus feet is the basis of all worship, meaning worship of all gods and goddesses is done by worshipping the lotus feet of Sri Gurudeva. Sri Gurudeva's words are the root of all mantra, meaning the result of chanting all mantras, include pranava, are obtained merely by obeying Sri Gurudeva's advice, and the grace of Sri Gurudeva is the root of liberation. Or in other words, there is no way to liberation without the grace of Sri Gurudeva. For that reason, Guru Gita further states, Gurur Murtim Tvaranityam Gurur Mama Sada Japet Gurur Gyanam Prakur Bitha Gurur Nayam Na Bhavabet. Meaning, always think of Sri Gurudeva's image, always chant Sri Gurudeva's name, always carry out Sri Gurudeva's order, and do not think of anyone but Sri Gurudev. I don't have any special powers. Sri Gurudeva is driving me by residing in my body. Sri Gurudeva's power of compassion and restraint is forever present. Then again, I have not become a guru by my own wish. One day, there came a divine order that I will have to become a guru. However, I will not willing to accept the responsibility of being a guru. Finally, I prayed to her that those who will follow me till the end after being my disciple have to be liberated. Meaning, the sixfold internal enemies are the pre-emulations of Maya. Only those disciples who attain self-realization by giving up that pre-emulation of Maya and surrender to me the path of divine love and devotion will get liberated. You will achieve the true devotion towards me only when you worship me. That is Gurudeva as a supreme being while disregarding you as the first person, that's ego. Those who love me and serve me, they actually are loving and worshipping the Gurudeva inside me. Hence, they are the true servants of the Guru. Victory to the Guru, the sacred meaning of Veda, and the wish-granting tree, the essence of righteousness and action. The truth is Guru, so is his service. Guru is the ultimate Brahmana, name of Guru, the helpsman,
of the world full of illusion. Jai Guru. जय गुरु ब्रजय शुणा जाओनी जय गुरु हेलो जय भाई सुबुनी आज्ञा हाँ एबे शुणा गला जय गुरु ओहो आई एम सॉरी वो तो ठीक थिला आपन अनम्यूट करथिली आई डोंट नो एनी ओपन बटन सुजी बिसे जाई आज्ञा हां हां जय जय सॉरी जे संघ सेवा करे आज सब प्रार्थना कालीन प्रक्रिया आरंभ करछंती जे मनीषर सुख खोजु जे आनंद दरकार आम सुख पछे धाइछु सेटा क्लारिफाई करे चाहूँ सुख कौन आनंद कौन सुखटा हूँ आम इंद्रिय मान जो अनुभव कर सुख परंतु जन लोक मिठा खाऊ भल लगुच सुख पाइला सी शोची भल लगुच सुख पाइला गोलाप फुल सुंगिला भल लगे सुख पाइला गोटे जिन भल जिन देखु लगला भल लगे सुख पाइला सुख इंद्रिय मान जो आनंद मजा पाँच सुख कह जाए जोटाक इंद्रियर बाहर जिनस गोटे आनंद शोक एकदम कहते सुसुप्ति अवस्था मैंने पड़े राति जिते स्वप्न ना कि ना तार बियंड अवस्था सका उठला बेलू बेस मजा लगुच आनंद से इंद्रियर कौन मैंने बियंड अवस्था तेनाली आम प्रकृत आनंद खोजुचु कि आनंद खोजा जाए सुख पछे धाइचु जे इंद्रिय मैंने कौन आमको कौन मैंने मजा दौरान तेणु से कहते ठाकुर जो कही गुरु जहाँ कहते तारी पछे माने जीवाक पड़ो से ठाकुर गोटे निगम उपदेश उल्लेख कर ठाकुर कहते तुम्हें तो हिंदू संतान शास्त्र खोली देखाई दे पार कि यही गुरु निर्दिष्ट पंथार न चली सत्य लाभ कर ठाकुर जो निर्देश आदेश निर्देश उपदेश देते सहीटा को आम फलो करा निहाती दरकार कही जी नेक्स्ट से कहते ठाकुर कहते जो दिन तुम्हें माने समस्ते एक भाव अनुप्राणित हो गठित हे से दिन मोर सम्यक आनंद ता नहेले जनक निमित्त मत विषय न देखी तुम मत विषय न देख अर्थ यह हूँ संघबद्ध भाव समस्ते चलिकी समस्त आध्यात्मिक उन्नति हुए समस्त जमी गुरु पथरे जापर से ठाकुर इच्छा जड़े दिज हेनी से ठाकुर खुशी हे ना एनिवे मेन डिस्कसन आसी माने ब्राह्मण मुहूर्त सज्जता एक्चुअली आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दिस बिकज मुझे तो बहुत कही सका ब्राह्मण मुहूर्त उठा मो बड़ माने कष्टर पाठ मैंने आज पर्यटन सबुदिन हो पार ना कि 10 विध नियम आरंभ होती प्रथम ब्राह्मण मुहूर्त सज्जात्याग तार डिस्कसन चलती ब्राह्मण मुहूर्त केतवे जे साधारणतः 3टा पर ब्राह्मण मुहूर्त आरंभ हो भोर 3टा बेलू से कहते जो आरंभ करेंगे राति 4टा आरंभ कर 4टा सज्जात्याग करने चेष्टा करेंगे जिते आउ उच्चतर अवस्था पड़े से 3टा उठी साधन भोजन करेंगे साधन भोजन करने कहते निहाती 3 घंटा खंडे निहाती करने दरकार किसी ना अति कम 1 घंटा साधन भोजन करेंगे ये डिस्कसन चली एनिवे आउ तो किसी पढ़ाई पालानी से जो 10टा खंडे पॉइंट 9टा पॉइंट जो पाखे अच्छी टी पढ़ी दिंतु ये रखुची संघ सेवक डिस्कसन जीवा गला थरक देवाशीष भाई सुभाशीष भाई गोटे 2टा क्वेश्चन करते प्रेमिक गुरु प्रथम क्वेश्चन था जे राजसी आ ठाकुर कहले भक्ति आरंभ भक्ति हूँ 3 प्रकार भक्ति गोटे तामसी गोटे राजसी गोटे सात्विक कहते से जो राजसी भक्ति और तामसी भक्ति जिते लोकटा करुच्ची भक्ति गोटा सब जगह उद्देश्य नहीं करा उद्देश्य सिद्ध हो भक्ति विरोहित हो जाए अर्थ कौन तो कहते तामसी भक्ति कौन जड़े पूजा पाठ करुच्ची कहीं अपर क्षति करने चाहूँगी ये लोकटा ये जगह घरटा करुच्ची घरटा कले मोर माने असुविधा हम
तुम ता घरटा न हो पारू से उद्देश्य नहीं पूजा पाठ आरंभ कला अन्यर क्षति कि कार बाहागर झील बाहागर कि पुओ बाहागर लगी ये कौन झील बाहागर पुओ बाहागर न हो मो पुओटा बसिक मो झीटा बस तार ही जाऊे यही माने अन्यर क्षति करने पूजा पाठ आरंभ कला से हूँ तामसी भक्ति जो तार से मनस्कामना पूर्ण हो गला तार पूजा पाठ बंद हो तो तामसी भक्तिटा जो मन माने मनस्कामना पूर्ण हो जाए बंद हो जाए राजसी भक्ति कौन जे अन्य अहित पे नुहे निजर किसी निजर जस ख्याति प्रतिष्ठा पाई मुझे चाहूँ मोर यहाँ हो जाता कि मुझे चाहूँ हो जाता कि से राजसी भक्ति से जो मनस्कामना पूर्ण हो पूजा पाठ बंद होपर उपरटा जे सात्विक भक्ति सात्विक भक्ति कौन ना गुणक्षय आचार्य करुच्ची अन्यर अपकार नुहे निजर जस मान प्रतिष्ठा नुहे कि निजर गुणक्षय सात्विक भक्ति ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯିଏ ଗୁଣକ୍ଷୟ कर जीवन सारा कर चलो जे से जीवन सारा कर चलो मो जीवन काण काण गुणक्षय आज होगा पुणी काली आज बंद है पुणी काली आरंभ हो जाए गुण गुण संचय बंद आरंभ हो जाए तो सी कर जीवन सारा कर चलो तो सहीटा जीवन काल भितर माने कौन आचिव हो ना तो से भक्ति बंद हबार ना से गोटे क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन भाईकर थिला जे ये तीनटा भक्ति गला तामसी राजसी सात्विकी ये प्रत्येकटा पुणी तीन भाग विभक्त कर तो जेहेतु तीन भक्ति अच्छी प्रत्येक तीन भाग विभक्त होती नवविध भक्ति लेखाई प्रेम गुण मो तो माने बंगला भर्सनटा अच्छी से कहते जे त्रिविध गुणमय भक्ति प्रत्येकटी आबार तीन तीन अंशे विभक्त होया शास्त्रे नवविधा भक्ति बोलिया उल्लिखित होइयाछे तो मोर धारणा नवविधा और नवधा यहाँ दुटा अलग कथा भावुँ से क्लारीफाई कर नवधा भक्ति आम जो स्मरण कीर्तन पाद संवाहन जो संवाहन पाद कौन पाद मन पड़ा कीर्तन श्रवण ये सब जिन गुड़ाक स्मरण ये जो नवधा भक्तिर रही अपेक्षा ये नवविध कहते ओडिया बही कौन लिखाई मुझे जानी कि बंगला बही नवविधा लिखाई तो नवविधटा डिफरेन्ट बोली मोर धारणा ये कहूँ जे धरतु स्मरण गोटे धरिया यदि आम कहे स्मरणटा हुए तो इदर राजसी नौटा तो तीन 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 रोचे धरतु स्मरण इदर राजसी किंबा तामसी किंबा सात्विकी तुम्हें डजन मेक एनी सेन्स सात्विकी बोला ठाकुर स्मरण माने भगवान का स्मरण करें राजसी बोला भगवान का स्मरण करें तामसी वाला भगवान स्मरण करें जी अन्य अपकार करने चाहिए सी भी स्मरण कर जी निजर किसी लाभ चाहिए सी भी स्मरण कर जी मुख्य चाहिए कि कर्मक्षय चाहिए सी भी स्मरण कर तो स्मरण कि श्रवण कीर्तन 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 जो गोटे प्रकार हम अन्य प्रकार हो पारनि से मत कहीं ठीक लगुनि लजिकाली ठीक लगुनि एनिवे क्लारीफाई करवा सुभाषी भाई आप दुटा क्वेश्चन था तो ना कौन थी भाई जय गुरु हाँ ए क्वेश्चन थी क्लियर है भाई किंतु ओडिया बही रे लिखा है नवधा भक्ति ओ अच्छा बंगला में लिखा है नवविधा तो से कह नवविधा नवधा टे देखिए सतोष है पचार देले जना पड़ भाई मुझे जस्ट पेज रो इमेज टा पठेई देली ग्रुप रे अच्छा 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 आउ कार किसी क्वेश्चन अच्छी भाई मोर आ गोटे क्वेश्चन अच्छी भाई आम जो प्रेम साधनार पांचटा स्टेप अच्छी जो शांत दास्य वात्सल्य मधुर रे जाके सरुची एइटाते सब माने माने आमे जे चिंता करिया सब रिलेशनशिप रे जे माने आमे नॉर्मल लाइफ रे अछि सब रिलेशनशिप को टच करी करी जाउची माने पेरेंट्स माने पिला को कि सांग मान भितरे कि हस्बैंड वाइफ भितरे अछि किंतु गोटे खाली मते मैच कलानी जोटा कि माने जो पिला माने पेरेंट्स को करंती सेटा ए पांचटा भितर सेटा भाई दास्य भाव ये माने ठाकुर को हम बापा भी भाविबा
कि माँ बोली भाविबा सेटा दास्य भाव जाउछि एटा संभाई एटा प्रपोज करते मु परे मध्ये अन्य जगह तक देखिछि जे पितामाता प्रति भक्तिटा दास्य भाव कारण दास्यर कौन कि दासीटा सब चाहूँ दियो 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 हाँ सख्य को आसो से आदान प्रदान आसो सख्य को आसगले जे मु ते यहाँ देली तू मत कि दास्य भाव आदान प्रदान ना खाली नियो माने नेबी 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 तो पिला मान भावटा से बापा माँ आमको दौड़ था आज पंडे दियो काली खाया दियो काली जामकटा दियो अंक दियो खाली नेबी 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 बापा माँ को आम किसी दबू से ना जो दबा नवा संपर्क आसीजा से सख्यर अति परिणत हो तार उपरू गले आ दबा नवा ना खाली मु देवी तुमठू किसी नेबी से बात्सल्य हाँ बापा माँ पिला दौरान आम तुम यहाँ मधुर रतिटा प्रकृत में जगत ना क्लारिफाई कर स्वामी स्त्री भर संपर्कटा से मधुर नुहे स्वामी स्त्री भर संपर्कटा सख्य भाव संपर्क दिया निआर संपर्क मधुर भावटा जगत ना कल चले सेटा माने माने कौन बियंड जोटा माने खाली दौड़ ना कौन माने जो दास्य गला बात्सल्य गला मधुर कौन सॉरी हाँ सख्य बोला दास्य सख्य मधुर सॉरी बात्सल्य आसीगला बात्सल्य केवल केवल दौची 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 मु ठाकुर देवी गुरु माने देवी कि भगवान देवी मु देवी ता ऊपर को जो जीव सेटा मधुर भाव सेटा माने सबुज उच्च भाव से केवल भल पाइबा ही भल पाइबा ठाकुर क्लियर कर जे स्वामी स्त्री संपर्कटा मधुर नुहे स्वामी स्त्री संपर्कटा सख्य भाव संपर्क है भाई हाँ भाई जय गोटे मिनिट नोटिस कर जय गुरु आम जा नेक्स्ट सारस्वत इफ यू आर रेडी प्लीज सिंग द सॉन्ग जय गुरु जय Paramanantaku Pai Deve Samaradupaku Paramadare Dakibutaku Paramadare Dakibutaku Paramanantaku Pai Paramadaya Devakura Paranuhanti se toro apona Paramadayalu se prana Thakura Paranuhanti se toro apona Asori denu tu apona janaku Pasori denaku, apana janaku, para sanggedu kevi, para mananku pai, para ragoa kuvi, para rajala. Taraja Parasapati Vadarajalai Palai Pumati Patitaraja Parasapati Pranati Janai
प्रार्थना करिबु प्रणति जनाई प्रार्थना करिबु प्रेमर प्रदीप जारी परमानन्दं पाई बुझे अनर द्वार खोली पवित्र रखिबु तोरु दया पूरा प्रकाशिबे ताहि प्राण ठाकुरा पवित्र रखिबु तोरु दया पूरा प्रकाशिबे ताहि प्राण ठाकुरा विनाई देवो से पदर बिंदारी विनाई देवो से पदर बिंदारी पियति प्रसन्न मानी परमानन्दं सुखाय बुझे ज्ञानर द्वार खोली प्राणर विभूतांक पाद तले पादुक दोइबु प्रेमाश्रुजले प्राणर विभूतांक पाद तले पादुक दोइबु प्रेमाश्रुजले रसरी शेखर प्रेमिक ठाकुर रसरी शेखर प्रेमिक ठाकुर नेबेरे कोण कुतोळी परमानन्दं सुखाय बुझे ज्ञानर द्वार खोली परमगसुई परबल परबत परिराई बुअटल परमगसुई परबल परबत परिराई बुअटल परम सुखदा जय गुरु नाम परम सुखदा जय गुरु नाम न जीवो की के बेमुनि परमानन्दं कुपाई बुझे मेरे प्राणर द्वार खोली परमानन्दं कुपाई बुझे मेरे प्राणर द्वार खोली परमादरे राखिबु ताहाको परमादरे राखिबु ताहाको प्राणर ठाकुर बोली परमानन्दं कुपाई बुझे बेरे प्राणर द्वार खोली। Jai Guru Young Aspirants, this is Bhakti. Welcome to our Young Aspirant session for today. I hope you are all doing well. So let's get started with the attendance. Aditi?
Jai Guru. Jai Guru. Adyasha? No, Adyasha, my Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Anik? Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Anshu? No, Anshu Manda Basin. Jai Guru. Jai Guru. Jeet? Jai Guru. Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Ashita? Jai Guru. Jai Guru. Jamu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? Jai Guru. Jai Guru. Timmy? Jai Guru. Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Pratisha? Jai Guru. Jai Guru. Pratyush? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sandy? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarthak? Bobby? Jai Guru. Jai Guru. Shopi? Freya? Tracy? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shrija? Jai Guru Ma. Jai Guru. Suhani? Yukta? Jai Guru Ma. Jai Guru. Is there anyone I missed in the attendance? If not, let's continue with the program. Saraswat, can you explain the meaning of the song you just sang? Yeah. So this is the song first the chakra as Paramananda, which means ultimate happiness, and it says that to attain happiness, one must pray the chakra with the utmost devotion from the deepest corner of their heart. And the song goes on to say that chakra is merciful, but he will always stay in our hearts only if we keep it clean and keep it like as a temple for chakra. And it says that whatever the intensity of the difficulties that come in life, one must always just keep a cool head and chant the Jai Guru. Jai Guru, thanks for sharing the meaning. I think with Ananda happiness, that's something that we are all striving for. So thanks again for sharing the meaning of the song. So moving on to our Young Ashram session for today. Today will be, you all may have seen the email with the reading material. And so today we'll be talking about Lord Shiva and the festival Mahashivratri. So last Friday marked the observance of this very significant festival and called Mahashivratri. This great night of Shiva is not just a festival, but a profound expression of devotion and reverence towards Lord Shiva. This combines the words Maha meaning great, Shiva meaning auspicious, and Ratri meaning the night that brings rest and comfort. This is a night that symbolizes relief from the three types of suffering. Adhyatmika, which is internal from our mind and body. Adhivotika, which means physical and environmental suffering from other living beings. And Adidaivika, which is suffering that is supernatural or cosmic, outside of our control. And this inspires us towards truth, love, peace, and benevolence. So for this occasion, this also celebrates the divine union of Lord Shiva and Goddess Parvati, symbolizing the harmony of masculine and feminine energies. Devotees engage in worship by offering milk, water, honey, and bell leaves to the Shivalinga and decorate it with various flowers to seek blessings to have a peaceful life. Mahashivratri also commemorates the occasion when Lord Shiva consumed the deadly poison that emerged from the Samudra Manthan, or the churning of the ocean.
saving the world from destruction. And also for some, this night represents Shiva's cosmic dance, representing the cycles of creation, preservation, and destruction. So this aspect of Shiva, known as Nataraja, the Lord of Dance, reminds us of the continuous flow of the universe and our role within it. In Orissa, this night of divine observance is also known as Jagara, which signifies the act of staying awake to seek Lord Shiva's blessings. Devotees observe this auspicious night with deep spirituality, some staying awake the entire night, engaging in various songs, pujas, and chantings, meditation. And by doing this is to install a sense of peace and positive energy and amplifying any effect of any spiritual activity. So we've learned that Sri Thakura has established Saraswata Sangha, which is in Kokilamukh, Assam. And so there he established the Guru Brahmasana and also a Shivalinga in the Matha. And so last Friday for this occasion, they also celebrated Shivaratri there recently. And also in our morning and evening prayers in our Sutta Vandana, we pray to Sri Thakura mentioning a few names of Lord Shiva. Saraswat, do you remember any part of our prayers that mention Lord Shiva in it? I think it's a Yeah, in the Sutta Vandana there are a few references. So I think I remember two of them. So one of them is when we say Tume Vishnu Prajapati Sankarahe. So and also another one is Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. So both of these lines have a very similar meaning, saying that Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, and the Guru is Lord Maheshwara or Shankara, which are two other names for Shiva. So each part of this line highlights the role of Guru and connects them to Brahma, Vishnu, and Shiva. So Guru Brahma is referencing that Brahma is the creator, and it's acknowledging our Thakura's role and Guru's role in creation of knowledge in our minds and starting our journey of learning and discovery. And for the second part, Guru Vishnu, Vishnu is symbolic of preservation and protection. So this part signifies the Guru's role in nurturing, sustaining the disciples' growth and learning, and guiding through life's challenges to continue to learn. And then the last part, Guru Devo Maheshwara. So in this part, what it means is Maheshwara is Shiva, the destroyer. And in this context, the Guru can be seen as the one who destroys ignorance, doubt, and misinformation, and leading the disciple or student or devotee from darkness and towards the light of knowledge. So by saying this in our prayers, we are remembering and recognizing these qualities in Thakura, our Guru. And so I hope that was informative to you all. And for the rest of our time today, we'll be reading two devotional stories about Lord Shiva, which I shared in the email yesterday. So Shreyasi will be reading the first story. When you're ready, Shreyasi, you can get started. Samudra Manthan, the churning of the ocean of milk, was a cosmic endeavor undertaken by the gods, devatas, and demons, asuras, to obtain Amrita, the nectar of immortality. The quest for Amrita was suggested by Lord Vishnu as a means to ensure that the devatas could become immortal and thus capable of maintaining balance and order in the universe. Both parties agreed to work together to churn the ocean of milk, using Mount Mandara as the churning rod and the serpent Vasuki as the rope. Lord Vishnu took the germ of a turtle, Kurma avatar, to support the mountain from sinking.
As the training progressed, it produced several divine objects and beings, including Goddess Lakshmi, various treasures, and the deadly poison known as Hara. The poison was so potent that its fumes began to scorch the universe, threatening the very existence of creation. Panic ensued among both devatas and asuras as they realized that the poison needed to be neutralized before they could proceed further and obtain the Amrita. In their desperation, the gods and demons approached Lord Shiva for help. Shiva, known for his compassion and protective nature towards the universe, agreed to consume the poison to save all of creation. As he drank the poison, Goddess Parvati, Shiva's wife, realized the potential threat to his life and quickly placed her hand on his throat. This action prevented the poison from descending into his body but caused it to remain in his throat, turning it blue. Lord Shiva's act of consuming the poison and holding it in his throat saved the universe but left him with a blue throat, a mark of his sacrificial deed. This gave him the name Nilkant, blue throat, symbolizing his role as the ultimate protector and his willingness to endure pain for the well-being of all. Despite the poison's deadly nature, Lord Shiva remained unharmed, and his blue throat served as a permanent reminder of his selflessness and the divine event. This story is a testament to Lord Shiva's benevolence and his central role in maintaining cosmic balance. Nilkant remains one of many names by which Lord Shiva is worshipped, each name reflecting a different aspect of his multifaceted nature. Jai Guru. Jai Guru, thank you for reading the story, Tracy. So this story, we learned about how Lord Shiva consumed the poison Hala that emerged from the ocean, and that was saved the world, and that turned his throat blue, earning him the name Nilkanta. And I think throughout this story, we're really seeing the themes of protection, balance between maintaining the precious balance in creation and destruction, and also helping others above personal well-being. So there's various things from the story. Does anyone have any questions so far? Jojo, I had a question. Go ahead. So basically, I'm pretty sure that we're taught that God is like superior than like us as humans or anything. He is Brahman is one and all. But in the beginning, it says that Vishnu suggested to the quest for Amrita to ensure the balance between gods and beings. But I thought gods were supposed to be like better as beings than demons. So I think so this is like a shortened story from like a longer context, but yeah, this is a really good question. So basically what this line is referencing is that the devatas or the gods, they are representing the positive aspects, what is good. Like you've probably seen like there's different forms of like gods representing different things. So that's why there's why that's mentioned. And then with just how like there's good things, there's always the opposite in the world, like as a balance. But what happens if you're familiar with stories of like other Hindu stories, there's like stories of demons praying and getting powers to defeat these gods sometimes. It kind of goes back and forth, so this was the context of this story here. Does that make any sense? Yeah, it does. Thank you. Jai Guru. Thanks. Any other questions? If not, let's move on to a regular Q&A session. Why do you think Lord Shiva decided to drink the poison? Jai Guru, he decided to drink the poison in order to save the universe, because if he had it, then the poison would have killed everyone and everything. Jai Guru. Yeah, that's right. He wanted to safely neutralize the poison. And so, Aditi, what does it say about his character? Like, what characteristics does this show? Jai Guru, that shows that Lord Shiva isn't selfish and he cares more about the well-being of others than he does about himself. Jai Guru.
Exactly, that's spot on. It's really showing the themes of like protecting everyone, saving everyone. So yeah, that's right on. And so with this type of selflessness, let's connect it to our day-to-day lives. Let's hear from Ansh. Have you ever had to do something difficult for the good of others? Jago, I mean, yeah, I can't think of anything right now, but sometimes it is important to be willing to sacrifice something of your own, to guarantee the security of the people you love. Jago? Okay, yeah, that's well said. I think that's a really important thing to always keep in mind. Let's also hear from Aryan. Have you ever experienced a situation where you had to do something challenging or difficult that helped others, not just yourself? Yeah. I've encountered these situations where like I have to like invest like a lot of time or effort that like I guess takes away from my own like homework or assignments or whatever. But like in those moments, I just try to think back to Takara's teachings and apply them. Jacob. Yeah, that's a really good point. Sometimes like we may have responsibilities like homework and other tasks, but sometimes doing other things that really can make a difference. So it's nice to hear that. Now let's move on to our second story for today. This is about how the sacred river Ganga came to flow on earth and Lord Shiva's role in this. So you'll still be reading this story today. When you're ready, you can get started. Guru, Ganga's descent to us. King Sagara was a powerful ruler who had 60,000 sons. He performed the Ashwamedha Yajna or horse sacrifice to declare his sovereignty over the neighboring kingdoms. However, Indra, the king of gods, felt blessed by King Sagara's glowing power and stole the sacrificial horse, hiding it in the ashram of sage Kapila. When the 60,000 sons of King Sagara found the horse in sage Kapila's ashram, they mistakenly thought the sage had stolen it and attempted to attack him. Sage Kapila, in its meditative state, was disturbed and opened his eyes, releasing a divine fire that consumed all 60,000 sons, reducing them to ashes. Their souls could not ascend to heaven and were thus trapped on earth, primarily because their sudden accidental death had denied them the essential funeral rites. In Hindu tradition, these rites are critical for the soul's journey to the afterlife. Deprived of these ceremonies, the souls of Sagara's sons were bound in pain to the earthly realm, unable to get liberation. Centuries later, the souls of King Sagara's sons were still awaiting salvation. One of Sagara's descendants, King Bhagavat, recognized their plight and undertook severe penance, praying to Lord Brahma to bring the river Ganga from heaven to earth. His goal was to have the waters of Ganga washed over his ancestors' ashes, purifying their souls and enabling them to ascend to heaven. King Bhagavat's penance was so intense and his devotion so sincere that Lord Brahma was compelled to grant his wish. However, Brahma warned that the force of Ganga's descent would be so great that it could shatter earth. The only being capable of breaking Ganga's fall would be Lord Shiva. Understanding the gravity of Brahma's warning, King Bhagavat prayed to Lord Shiva, asking him to cushion the impact of Ganga's descent. Moved by Bhagavat's devotion, Shiva agreed, positioned himself at the point of Ganga's entry to earth. As Ganga descended, Shiva caught her in his massive hair, breaking the river's fall and releasing her gently onto earth. To manage Ganga's forceful descent and guide her path on earth, Shiva released Ganga in several streams, ensuring her mighty flow would not cause destruction. These streams are Bhagirathi, Janti, Devangana, Mandakini, Rishigana, Ganga, Saraswati, and Alaknanda. Each stream followed its course, enriching the land and nurturing life.
This act of Shiva saved the earth from destruction. Ganga, now a sacred river on earth, followed the path led by King Bhagirath, washing over the ashes of Sargava's sons. Their souls were finally purified and ascended to heaven. This act of salvation underscored the profound significance of universalizing Hindu culture, marking Ganga not just a river, but as a divine purifier of moksha. Ganga's journey on earth didn't end there. She became a lifeline to millions of people, providing water, transportation, and fertile land for agriculture. She is revered as a goddess, symbolizing purity, fertility, and the sustenance of life. It is due to this monumental act of capturing and controlling the descent of Ganga that Lord Shiva is reverently called Gangadhar, meaning bearer of Ganga. This title commemorates Shiva's role in saving the world from Ganga's force and power and guiding her to serve humanity. As a testament to this divine episode, Lord Shiva is often depicted with the river Ganga flowing from his massive locks. Jagua. Jaidu, thank you, Yusuf, for reading this story. So this story was about the backstory about how the river Ganga and came to earth and Lord Shiva's role in it. And I feel like this story really highlights the results of intense devotion and the power of perseverance and persistence. So there's few different symbolic things in the story. I think that, like Thean mentioned, Ganga's descent represents how the descent of life-giving water and purity, and really signifies like how water is life, and that's something that we learn in other places too. And also, I think another aspect of the story is how dedicated and faithful Bhagirath was in trying to help his earlier ancestors and help them gain that purification after they died. So does anyone have any questions from the story? If not, we can move to our regular Q&A session. Srija, what role did Lord Shiva play in bringing Ganga down to earth? Vikram, Lord Shiva plays a role of positioning himself as a cushion. So, whenever when the river Ganga would fall, it wouldn't destroy the earth and come softly to the ashes of the 60,000 suns. Vikram. Yeah, you do. That's a great answer. Well said. And so this was started. This whole effort was started from the penance of Bhagirath, who was trying to help his ancestors. So, Pratish, what are some characteristics that this king shows in the story? Jaijo, this king, he shows like he's like kind of arrogant and trying to feel more superior than others. That's why he was trying to. That's sort of like why he sent the horse to capture land and such. Jaijo. Actually, I was asking about King Bhagirath, the second part. That was Oh, sorry. Jaijo, King Bhagirath, he was a good person. He was trying to help all the souls, the 60,000 sons of souls that were burned, and to send them with proper rituals and pure their souls so that they can go to heaven too. Yeah, that's right. So he was really trying to help them and help them get their last rites and get purified. So that brings us to my next question to Aishi. So what does Ganga symbolize overall in this story? Jai Guru, Ganga, as Ganga ascended, she purified the souls of the sons to give them the pathway of salvation. Jai Guru? Yeah, that's right.
she symbolizes purity and the nourishment of life. That's a great answer. And so with both of these stories, they show different characteristics and different actions of Lord Shiva. So Bobby, what do both of these stories tell us about him? It just shows that Lord Shiva always prioritized the well-being of others before his, and was willing to do whatever it took so that the people could have a better life and be better off than they had been. Yeah, that's right. I think in both cases, it's a net positive for the whole world. And so in some ways, like in both stories, the river Ganga and the poison, they have a similar role in the story. So, thematically, what ways are both of these similar in the stories? Jay, you can repeat the last part of the question, like which parts are similar? Yeah, the river Ganga and the poison, both of them are they have a similar role in both stories. And I was asking if you want to share in what ways they're similar. They both kind of represent like Lord Shiva's kind of the way he has the role in our lives. So for example, with the Ganga River, he like kind of positioned himself to at the point of the entry to Earth. So basically he was trying to make sure that no one gets hurt, and the same thing with the poison, he was trying to prevent any harm to anyone. Yeah, I think you have the right idea. Like both of these things had the potential to cause destruction and harm, but then Lord Shiva was able to neutralize these issues and help for the benefit of the world. So let's end with this last question, which is for Yukta. Why is it important that Lord Shiva intervened in both of these stories? Jaidu, it was important for Lord Shiva to intervene as he was able to save the world in both the stories. Jaidu, yeah, that's right. And I think a really important thing to keep in mind here is that it shows importance of divine grace and protection and maintaining the balance of the world and keeping it safe and sustained for everyone. So I feel like these stories really show the importance of, recognizing nature, making sure that our world is safe for us to live in and treated with care. So I'll end here for today. Next is Bhavimaya by Divya. Jai Guru. Jai Guru. Today I have Bali and Bhavimaya Siva. Music has always been my refuge, a place where I could tune out from the everyday chaos. From a young age, I discovered my passion for music, especially for singing. Now that sophomore year of high school is almost over, I'm not sure how to feel. I'm relieved that the stress and pressure of school is finally over. However, with no assignments that usually keep me busy, I have a lot of free time, which leaves me very bored. To suppress this boredom, I've turned to playing the piano, one of my favorite hobbies back then. I used to be very dedicated to the piano, but as life got increasingly hectic and demanding, I slowly forgot my passion for it. Now I've been dedicating more time to practicing it, but I wish I could play it more often. Nevertheless, playing the piano has made my days more exciting, and it's truly a wonderful feeling to reconnect with a part of me that was temporarily lost. Jai Guru. जय गुरु प्राणर ठाकुर उपस्थित समस्त भक्त भाई माई प्राणी आज मोर पाली अच्छी मोर भाव विनिमय सेवा भी अच्छी पाली मिले तो बहुत आनंद लगे बेसी जेहेतु आम एत दूर रोचु ठाकुर पाली सेवा अच्छी आम कि करपारनु से मन बहुत दुख आसे जे केमती माने ठाकुर एत दूर किसी जापारनु केमती ठाकुर कौन सेवा होची क्या द्वारा होची काली ठार बहुत व्यस्त लगुला खाली
ଅଧିକ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେବକ ଭାଇଙ୍କ ସାରଙ୍ଗୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି ଆଉ ବୁଝୁଥିଲି କି କୋଉ ମା ଆଜି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସଂଘରେ ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରୁନୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୃହାସନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଆରତି ସକାଳ କରିକି ଆଉ ଦିନ ସାରା ବାଲ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ବି ଏଠି ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମ ହିସାବରେ ଦେଇଛୁ। ଏତିକି ସେବା କରି ଯେ ଆନନ୍ଦ ନେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ଯେ ଏବେ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉ ସରିଛି ଆମ ପାଳିଟା ବି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଖାପାଖି ପଡିଛି ତେଣୁ ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଡିକି ଯୋଉ ଆଉ ଠାକୁର ଆସିବାର ବି ଯୋଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସଂଘ ଠାକୁର ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଦିଟା ଯାଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଏବେ ବି ସେମିତି ଉବୁଟୁବୁ ହେଇକି ମାନେ ସେଇ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିନି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଠାକୁର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ବି ସେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥରକ ଟିକେ ମାନେ ଯେତେ ତମେ ଯେତେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଟା ଯେତେ ଅଧିକା ରହିବ ଆନନ୍ଦଟା ସେତିକି ଅଧିକା ଦିନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ତ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସୁଛୁ ପୁଣି ନିଜର ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥିଲା ଖାଲି ସେ ଟିକେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆମର ତ ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସେବା କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇକି ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପା ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ମାନେ ଏଠିକି ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ୱେଲକମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କହିପାରୁନଥାଏ କାରଣ ଆମର ବି ସଂଘରେ ଏତେ ସେବା ଥାଏ ଫୁଲମୁଟା ସେବା ତାପରେ ମା ମାନଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଥାଏ ଆମର ମହିଳା ସଂଘର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ବହୁତ ସେବାର ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଏଠୁ ଯିବି ଆଉ ସେଠି ଗଲା ମାନେ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟା ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂର ଆଉ ଯିବା ଆସିବାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ ଆଉ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି 4-5 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ପଳେଇବ ମୋ ମନରେ ଥାଏ କେମିତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି କେମିତି ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ବି ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ସେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଯାହା ଦିନରେ ଆସେ ସେ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆମର ଥିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ମା ଆପଣ ତ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଘର ହେଲେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ତ ଘର ରେଡି ହେଲାନି ଆଉ କରିପାରିଲେନି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆମେ ଏଠି କରିଦବା ତାପରେ ସେଇ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସମୟ ଆଉ କଣ କହିବି ଠାକୁର ଯୋଉ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ସିଏ ଯୋଉ କଲର ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ଆଉ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାର ଆନନ୍ଦ ତାପରେ ଆମେ ସଂଘକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେଇ 1-1.5 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଉ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ତ ସଂଘରେ ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ଥାଏ ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କହିଲେ ନା ନା ଏଠି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଙ୍ଗୀତ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗାଇବା ବାଲା ଆମର ତ ସବୁ ସଂଘରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଗାଇଲା ମାନେ ପୁରା ଆମର ରିଜିଓନାଲ ସଂଘର ବି ସବୁ ଯାକ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଗାଇବା ବାଲା ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୀତ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଆଉ କଣ ଦରକାର କହିକି ମୁଁ ମୋ ଗୀତ ଖାତାକୁ ନେଇକି ପଛରେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରା ନାଟ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଥୁଆ ହେଇଥାଏ ତାରି ଉପରେ ମୋ ଗୀତ ଖାତା ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସି ପୂଜାରେ ବସିଥାଏ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ହଠାତ୍ କିନା ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ପଡିଲା ଆଉ ଟୁନା ଭାଇ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସେବକ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିଚାଳକ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ଠାକୁର ବାଙ୍ଗାଲୋର ସଂଘ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଠାକୁର ବାଙ୍ଗାଲୋର ସଂଘ ମାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ଲିନା ମା କୁଆଡେ ଗଲେ ଲିନା ମାଙ୍କୁ କୋଉ ଗାଇବେ ମାନେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କି ଏମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ ଭାବି ପାରିବିନି ମତେ ଲାଗିଲା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ତୁ ଗାଁ ମୁଁ ଶୁଣେ ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଠାକୁର ସ୍ଥୂଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୀତ ଖାତା ନାହିଁ ଗୀତ ଖାତା ମୁଁ ପଛରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଛି ମୁଁ କଣ ଗାଇବି ଏତେ ହଡବଡେଇ କଲି ହଠାତ୍ ସେ ମା ମାନେ କହିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଯା ମୋ ଗୀତ ଖାତା ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ପଛେ ଆଲମିରା ଥୋଇଛି ସେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଗୀତ ଖାତା ଆଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଲି ବହୁତ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଏତେ ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବିଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି ସେବା ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ମନ ବୁଝନ୍ତି ଆମ ସେବାଟା ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାପରେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ସେବାରେ ନାଁ ଦେଲି ମୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ଜ୍ୱର ହେଇକି ମୋର ଥ୍ରୋଟ ପୁରା ବସିଗଲା ମୁଁ ତାପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇଙ୍କୁ କହିକି ମୋ ନାଁ ଟାକୁ କାଟିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସବୁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଗାଏ ମୋର ତଣ୍ଟି ପୁରା ପଡିଯାଇଛି ମୁଁ ଜମା ଗାଇପାରିବିନି ଆଉ ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ତମେ ତାକୁ ମନା କରୁଛ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ମା ଭାଇ ମୁଁ ଜମା ଗାଇପାରିବିନି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣୁଛି ମୋ ଥ୍ରୋଟର ଅବସ୍ଥା କଣ ତାପରେ ମୁଁ ନାଁ କାଟିଦେଲି କାଟିଲା ପରେ ମନରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ବି କେମିତି
ମୁଁ ନିଜ ମୋର ଗାଇ ପାରିଲିନି ଏମିତି କହିକି ଆଉ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ହଠାତ୍ କିନା ମତେ ମଝି ଦିନ ଆମକୁ ମତେ ସଭାପତି ଭାଇ ଆମର ଫୋନ କରି କହିଲେ କି ମା ଆପଣ ଆଲଟ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଆଲଟ ସେବା କରିବେ। ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ଯେ ମତେ ମାନେ ସେଠି ଆଲଟ ସେବାରେ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ ଆଉ ସେଠି ମତେ ହଠାତ୍ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଲଟ ସେବା ମିଳିବ। ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏ ସେବାଟା କରିପାରିଲିନି, ଠାକୁର କୃପାମୟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମତେ ନିଦ ହଉନଥାଏ, କେମିତି ମୁଁ ଯାଇକି ଆଲଟ ସେବାରେ ଠିଆ ହେବି। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଏତେ ଜଣ ତ ଆଲଟ ସେବାରେ ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କେମିତି କରିବି, ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ମଝିରେ ପଡିବ, କୋଉଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହା ପଙ୍ଖାରେ ପଙ୍ଖା ବାଜିବ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ସେଇ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା, ସେ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ କଣ ସେବା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋର ଯୋଗ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ପ୍ରଥମ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁରା ପାଖରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଠିଆ ହେବାକୁ, ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ପଙ୍ଖା କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ଅବଷ୍ଟାକଲ ନଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ଏ ସେବା ବି ମୋର ଗ୍ରହଣ କଲ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ, କି କୃପାମୟ, ସେ ଆମର ସେବା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଖାଲି ମନ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ସେବାର ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି କରୁଛେ ସେବାର ଯୋଉ ଆମର ସଂଘରେ ହଉ ପୁରାସନରେ ହଉ ସେବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ଥିଲେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ପାଳି ବିଷୟରେ କଣ ଆଉ କହିବି, ଭାଇ ମା ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ସେଠି ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଆଜି ତ ଭାଇ ଯାହା ପଢା ହେଲା ଯେ ମାନେ କେବଳ ହେଲା ବ୍ୟାକୁଳତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି। ସେଇଟା ମୋର ଜୀବନରେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିନି, ସିଏ ମୋ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ସେମିତି ହାତ ସେ ମୋର ଧରିଥାନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁ କୃପା ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଜାଣିଛି କେବଳ ସମର୍ପଣ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, କେବଳ ସମର୍ପଣ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଯେତିକି ଖାଲି ବା ଯେତିକି ସମର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କ କୃପାଟା ସେତିକି ଆମ ଉପରେ ବସିବ। ଆଉ ସିଏ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି କୃପା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ଆମକୁ ଆମ ନିଜର ଆତ୍ମ କୃପା ହେଲେ ଯାଇକି ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନି, ଏତିକି କହିକି ଆଜି ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ କ୍ଷମା କରିବି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଳି ଅଛି ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା। ଜେନେରାଲି ଭାବ ବିନିମୟ ସେବାରେ ପାଳି ନେଲେ ଆମେ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିଛେ ସେଟା ଜେନେରାଲି ଦିନ ସାରା ମନରେ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଏଥରିକ ଦେଖିଛି ମାନେ ଆନାଲାଇଜ କଲି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବସିକି କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠାକୁର ବହୁତ ସ୍କୋପ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କୋପ ରେ ଆମେ କିଛି ଆଗେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ବହୁତ ସ୍କୋପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ମା ତ କହୁଥିଲେ ଦେର ୱିଲ୍ ବି ଲିଟିଲ ଓଭରଲାପ ହବ, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ ରେ ବି ଟିକେ କହିବି ଠାକୁର ବାଙ୍ଗାଲୋର ସଂଘକୁ କେମିତି ଆସିଥିଲେ ଆଉ କଣ ଆମର ଏଠି ଅନୁଭୂତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସଂଘକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡିସିସନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କେମିତି କଣ କରାଯିବ କାହାର କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଜ ଫାର ଆୱେ ଫ୍ରମ ଆମର ସଂଘ ଠାରୁ। ତାପରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ, ପାର୍କିଂ, ଆଉ ଆମର ନୀଳାଚଳ ଶାରଦା ସଂଘର କେତେଟା ନିୟମ ଅଛି, ଲାଇକ ଦେयर ଇଜ ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ ଗାଡି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଗେ ଯାଇପାରିବେନି ଠାକୁର ଗାଡି ନ ଗଲା ଯାକେ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା କଣ କରାଯିବ କେମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ କୃପାମୟ, ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ। ଆମେ ଏଇ ଟାଇପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଯାଇକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜନ କଲେ, ଲାଗିଲା ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି କରିହବନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମିଳିଲେ, ସେ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିଭିଜନ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କଲୁ, ସେ ଏମିତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମକୁ କହିଦେଲେ ଭିଆଇପି ଲେନ ରେ ଗାଡି ରହିବ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସେଟା ବସ୍ ରହିବ, ଏକଦମ ଏତେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଟା କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ କାମ କରିଗଲେ। ଆଉ ମୋର ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଯଦିଓ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଭ ବିଜେ କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିନଥିଲି। ଆର୍ଥରକ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରିକି କହିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଥର ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେଲେ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଠାକୁର ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେ, ଆଉ ମୋ ଥିଲା ନାମ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯିବା ପାଇଁ,
ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି ଯେ ଠାକୁର ସ୍ଥୂଳରେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲିଂଟା ସେ ଫିଲିଂ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବନି। ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହରେ ସେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ନାମ ଗାଡିରେ ଆସିଲୁ ତ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିକି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆସିଲୁ। ସେ ଯୋଉ ନାମ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ କନଭୟରେ ଯାଉଥିଲେ ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ବସିଛୁ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ମାନେ ଅଶେଷ କୃପା। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ବି ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସଂଘର ଭାଇ ମୋ ମା ମାନେ, ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କହିକିରି ଶେଷ କରିବି। ଏଇଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା। ଗଲାବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଠାକୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବେ, ଆମର ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ। ସେଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟ୍ରେନ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା 6:45 ଛାଡିବା କଥା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିଥିଲୁ, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଲକିଲି ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ସେ ଓଡିଆ ଥିଲେ, କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ କରିବେନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଗାଡିରେ ବସେଇବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମରେ। ତାର 2-4 ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ଗଲୁ, ଦେଖିଲା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ। କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ସେ ଯୋଉ ରେଲୱେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସରି ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଡ୍ରାଇଭର, ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଚଲେଇବନି ଅନ୍ଟିଲ୍ ଅନଲେସ୍ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନ ଦେଲା ଯାକେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା ପସିବଲ? ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ। ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଛାଁ କହିଗଲେ। ସେଦିନ ଆସିଲା D-Day, ଠାକୁର ଯିବେ, 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଶ୍ରମ ବାହାରିଲେ, ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଗଲେ। ସେଦିନ ଏତେ ଭିଡ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଇମାଜିନ କରିହବନି ଏତେ ଭିଡ ଥିଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଇକିରି ଠାକୁର 6:45 ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର ଥିଲା, 6:30 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ, ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଟ୍ରେନ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଠାକୁର ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ କଣ ହବ? ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଯୋଉ ବାବୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜଗେଇଲୁ ଯେ ତମେ ଏଠି ଛିଡା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବନି ଅନ୍ଟିଲ୍ ଅନଲେସ୍ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନବା ଯାଏଁ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସିକି ମୁଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯଦି ଡିଲେ ହେଲା ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ 6:45 ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ତାର 3 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର 5 ମିନିଟ ପରେ ଚଢିଲେ, 10-12 ମିନିଟ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। 10-12 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଛିଡା ହେଇକିରି ସେ ତାକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ଗାଡିକି ଛାଡିଦେଲେନି। ଠାକୁର ଚଢିଲେ, ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଚଢିଲେ, ତାପରେ ଗାଡି ଗଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ, ଠାକୁର ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ କରିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କାହିଁ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେଠି ଛିଡା କରିବ। ବୋଧେ ସେଇଟା ତାର ଲେଟ୍ ହବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏଠି ରହିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ, ସେଇ ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଦଉଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। Jai Guru. I invite Sri Thakura Maharaj, young aspirant, all wise and mass for our next YA session to be held on March 17th. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋର ଆସନ୍ତା ସଂଘ ପୂଜାର ପାଳି ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ସାମଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସଂଘ ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ସଂଘ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପୂଜାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସକାଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ, 7:30 ଆରତି ଅଛି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ 10ଟା ବେଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆମକୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ମୋର
दिव्य मुलिना मांकर संगरे पूजा पाइथिला पूजारे आम मानकर एवं अन्य सेवक सेविका मानक तरफरु जहा किछि भूल त्रुटि होईछि सेतिपई श्री श्री ठाकुरଙ୍କ सह समस्त भक्त भाई माँ और पिला मानक पाखरे क्षमा प्रार्थना करूछि। जय गुरु। दया माया विचार दया माया विचार निरंतर
Jai Guru
Guru, Jai Guru, Jai. Jai Guru, Jai 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 Jai Guru, Jai. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ତାଳ ଫଳ ବିଟ୍ ଫିଟ୍ କ'ଣ କଟୁଛି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୋ ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମର ସେବାଟା ଠିକ ହଉନାହିଁ ଆମେ କାହାର ସେବା କରୁଛୁ ଆମେ ସଂଘ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କରୁନାହୁଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଯେଭଳିଆ ଭାବରେ ହବା କଥା ଯେ ସେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କ'ଣ କରାଯିବ ସେବା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିବେ ଦୀପକ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଗ୍ରୁପରେ କହିଥିଲି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏସବୁ ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ଏକା ଅଛି ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଗୀତ ସହିତ ନିଜେ ବୋଲିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଟେ ଧରନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସେଇଟା ଧରିଲେ ଗିନି ଟାଇପର କି ଗୋଟେ ଝୁମକା ଟାଇପର କିଛି ନଥିଲେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ବି ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଧରିଲେ ତାଳ ଆଉ କଟିବନି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଲା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ତା ସହିତ ବୋଲନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଯେତେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତାରି ସହିତ ବୋଲିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ତାହେଲେ ହବ ଖାଲି ଗୀତଟା ଶୁଣିଦେଲେ ହବନି